1, 2, 3, viva l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi je voulais commencer par ça. 021 78 24 45 راكم معانا في استوديو ما راناش ساكتين. Studio Radio Amicia Alger, place Audin. Touchnakom, hier on n'était pas là parce que y avait le CEE qui a pris un peu de place. C'était un sujet qui intéressait tout le monde, un sujet sur lequel on va rebondir aujourd'hui. Le thème c'est est-ce que nous allons nous appauvrir, est-ce que راح نفقروا في هاد بعد هاد l'épidémie ولا دوكا est-ce que بدا الفقر تاعكم est-ce que بديتوا تحسوا des difficultés financières. Appelez-nous pour nous parler de ça, pour nous parler de votre situation économique. Ça dépendra bien sûr du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème économique, sociétal qui nous concerne tous, hein, qui nous touche tous, qui touche toute la planète. On va le voir aujourd'hui à travers plein d'informations, de statistiques liées au travail et au corona. فوالا مرحبا بكم توحشناكم في مرانا ساكتين معنا أميرة بوجمعة اليوم كالعادة. بس الخير زميلي، بس الخير شهرزاد، وبس الخير كاع اللي راهم يشوفوا فينا ولا راهم يسمعوا هذه الحصة. شهرزاد عمروش et non pas Hamrosh هاي معنا aussi aujourd'hui pour présenter le bulletin d'information et le Corona Trend. صباح الخير حمزة، صباح الخير أميرة، ومرحبا بليهم يتبعوا فينا دوكا. صباح الخير à tout le monde، صباح الخير عليكم نتوما اللي راكم تتبعوا فينا ونشكروكم كي راكم تكومونتي وتنكوراجيو فينا. Et ça nous pousse à évoluer avec vous et à chaque fois à trouver des sujets qui nous concernent tous. Donc voilà, est-ce que nous allons nous appauvrir aujourd'hui comme je l'ai dit hier, c'était le café des experts économiques avec Ihsan El-Qadi et il y avait Ali Harbi avec lui, Reda Amrani, des experts en industrie, des experts en développement durable. نروح نشوفوا اول مقطع اللي اقتبسناه من l'émission تاع البارح, comme ça on lance le débat et on revient tout de suite après, hein. La première vidéo c'est celle de Ali Harbi. Donc merci de la c'est pour ça que la question c'est pas faut-il ou ne faut-il pas, c'est peut-être le faut-il d'un point de vue de l'urgence sanitaire, mais peut-on le faire, et enfin je terminerai sur un point, c'est la question de la durée. Quelle durée accorder au confinement, sachant que pendant un confinement, c'est toute l'économie qui est à l'arrêt, ou presque, et jusqu'où on peut supporter une interruption de l'activité économique dans notre pays. C'est pas facile, quoi. Est-ce qu'on n'a pas déjà la réponse, Reda Amrani, qui serait venue de la bouche de Abdelmajid Tebboune lors de la dernière conférence de presse, lorsqu'on lui a parlé on lui a posé cette question-là, il a dit c'est facile de soumettre au confinement total, de le décréter, c'est beaucoup plus difficile de le gérer. On a l'expérience de Blida qui s'est mal déroulée pour l'approvisionnement. Est-ce que c'est pas cela qui va faire que peut-être on n'ira pas jusqu'au confinement total, Reda? Voilà, jusqu'où peut-on aller faire le confinement? Est-ce qu'on peut supporter un confinement total ou pas? Ça sera ça le thème d'aujourd'hui. Comme la vidéo comme ça, تخموا شوية وتعيطونا وتعطونا وجهة النظر تاعكم par rapport à ça. نبداو le bulletin d'information avec شهرزاد. متتبعين راديو ام وحصة ما راناش ساكتين، نرحب بكم في هذا الورقة الإخبارية لصبيحة اليوم. بداية، أحصت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية 20 حالة وفاة بوباء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 وفاة. وحسب التقرير الذي أعلنت عنه وزارة الصحة أمس، فإن عدد الإصابات الجديدة انخفض إلى 45 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 1468 حالة. في المقابل ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 113، فيما يبقى 626 مريض يتلقون العلاج وفقا لبروتوكول كلوروكين الجديد. وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة للولاة يذكرهم فيها بضرورة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا. وجاء في تعليمة أن كل المواطنين ملزمون بالحجر المنزلي ما عدا في الحالات الخاصة. كما أكد عبد العزيز جراد أن كل إخلال بالحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، والمتمثلة في غرامات مالية تتراوح بين 3000 إلى 6000 ضد المخالفين، وإضافة إلى غرامات قد يتعرضون غرامات أخرى، وهي أنهم قد يتعرضوا للحبس مدة 3 أيام. انت معنيه بالامر شهرزاد كيف انا كامل معنيه.
ذكر وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي ذكر بالتدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي لا سيما فيما يخص الأقنعة وأجهزة التنفس، مؤكدا أن الشركات العمومية منها أوني وأونيام وغوتكس قدمت للمخابر الوطنية نماذج من هذا النوع. طالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة المرافقة النفسية للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وأضافت الوزارة باتخاذ كل التدابير الوقائية الصحية لحماية الأفراد، كما بإمكانهم أن يكون تدخلهم عبر وسائل الاستشارة عن بعد أو عن طريق الهاتف. في آخر خبر وحسب موقع البلاد فقد تم أمس القبض على 3 قوارب لمهاجرين غير شرعيين وعلى متن كل منها حوالي 12 مهاجر، وهذا بشاطئ كريستال ببلدية قديل شرق وهران. على غير العادة فإن القوارب لم تكن متوجهة نحو السواحل شبه الجزيرة الإيبيرية، بل كانت عائدة إلى الجزائر قادمة من إسبانيا. بهذا نصل معكم إلى ختم الموجز الإخباري. بقوا في تتبع بقية الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. عودة لك حمزة. شكرا جزيلا الأخت شهرزاد. اون دوموند بيان وين رايحين هذوما مساكن الحراقة؟ عبدوا ولاو دخلوا الجزائر. عبدوا ولاو. كاين كورونا تماك. هذه حاجة اللي عمرها ولا صرات. عاودوا ولاو دخلوا لديوركم وبقاو في ديوركم pour l'instant. C'est tout ce qu'on peut faire pour pallier à cette crise épidémique. كنا شفنا لو تيم تاعنا تاع اليوم سي اسكو راح نفقروا ولا لا اسكو on va s'appauvrir. On avait vu une première vidéo de notre expert Ali Harbi qui est consultant en développement durable parler justement de la durée qu'il faut choisir. شحال الوقت نقدروا نشدوا نقعدوا في هذا الحجر الصحي. Est-ce qu'on doit opter pour une durée courte mais confinement total, ou là est-ce qu'on doit étaler en fait la durée du confinement avec un confinement partiel? هذوما شويه les deux catégories qui existent si je peux dire du confinement, et chaque catégorie عندها مستوجبات تاعها. كي نطولوا بزاف كي نحجروا complètement l'économie on prend un coup clair, et si on étale un petit peu pour باش نقصوا الذروه يعني تاع لا كريز سانيتير. ça aussi ses caractéristiques. نروح نشوفوا la réponse تاع monsieur Reda Amrani qui est expert en industrie sur selon ce qu'il faut être en confinement total ou pas, ونعاودوا نقولوا لكم après. Les spécialistes de la médecine aimeraient bien, parce que la situation idéale pour gérer le coronavirus, mais le confinement total serait la solution idéale pour eux. Mais en fait, l'économie ne s'y prête pas, la société algérienne ne s'y prête pas. Imaginez que tout le monde ne dispose pas d'un logement où ils peuvent se retrouver. Il y a des familles qui sont, comme dirait l'autre, surchargées dans les logements. Vous avez des taux d'occupation des logements qui sont où les jeunes sortaient la nuit pour faire presque un 3x8 pour dormir. Donc la situation sociale, je ne pense pas qu'elle s'y prête. Mais même la situation économique, est-ce qu'on dispose d'une économie qui puisse tenir le confinement? Imaginez l'agriculture. Notre agriculture est faite de produits frais. Et c'est pas la grande céréaliculture où on travaille de façon, si vous voulez, épisodique. Mais la grande agriculture chez nous, c'est les produits frais, ils travaillent sous les serres. Est-ce que les paysans vont pouvoir tenir à laisser leur production se confiner, abandonner leur production et qui va se détériorer? Donc vous voyez, il y a des problèmes techniques auxquels on ne s'y attend pas, mais qui sont là. عودة بكم من جديد في استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو ام. Je crois qu'on a un premier appel. On prend un premier appel après نولوا نقصروا شويه على واش هضرنا من قبل كوم تيماتيك. معنا فيصل مطاوي من البليده صديقنا وزميلنا فيصل مطاوي. صباح الخير أنيس، صباح الخير الأخوة المستمعين. بونجور توس. صباح الخير فيصل. صباح الخير أخي الكريم، واش راك فيصل؟ Ça va, il y a un bon soleil aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. واش راهي البليده؟ واش راهم الناس البليده؟ كاش ورود؟ Ça va, il s'adapte parce qu'à la BEC, donc il y a des nouvelles mesures. Oui. C'est un couvre-feu de 7h à 15h. Exactement. Confinement général, normalement c'est supposé être un couvre-feu. Mais comme il n'y a pas eu de respect des consignes, etc., donc c'est à 15h. Les commerçants ferment
pratiquement à 15 heures, le Pourquoi on est dans cette configuration, Faisal? Pourquoi 15 heures? Pourquoi pas confinement total? Est-ce que tu penses que c'est une raison économique? Est-ce qu'on n'a pas en fait sur quoi s'adosser justement pour pouvoir faire un confinement total? C'est une question de discipline, hein. C'est-à-dire que normalement c'est le confinement général. يعني واحد ما يخرج من الدار à part le commerçant ou le personnel soignant ou les services de sécurité يعني باينين شكون يحلوا. Mais apparemment بالك les gens كما le vendredi les gens خرجوا راحوا par exemple البلدان c'est surtout les شريعات, c'est surtout les montagnes, c'est les forêts, c'est les plaines. Les gens sont sortis comme si de rien n'était. Donc ça a créé des problèmes. Les gens ne respectent pas forcément les mesures de confinement, de distance, etc. C'est vrai que il y a des magasins Naya ou etc. Ils ont respecté ça, mais c'est pas évident. Et donc c'est pour ça on est allé vers cette mesure de fermeture à 15 heures pour les commerçants parce que on s'est rendu compte que le soir les gens ressortent normalement. Il y a les quartiers, il y a la bout de domino, il y a la bout les cartes, il y a des groupes de copains. Bon, c'est normal, on dirait que c'est la vie, les gens ont besoin de... C'est-à-dire, بزاف ما فهموش بلي لازم ما يخرجش من الدار carrément. Et donc c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il y a eu il n'y a pas eu d'interpellation, mais la police a intervenu ces 3 derniers jours pour obliger tout le monde de partir. Ils sont même partis ici on a la ville toute la journée avec la gendarmerie nationale pour obliger les gens à rentrer chez eux. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit problème pour les journaliers, avec les gens qui travaillent يوميا. Exactement, oui. Comment ça Le secteur informel qui représente 40% de l'économie algérienne. L'économie algérienne et Abrida aussi, il est très présent parce que par exemple le souk qui est le marché central à la ville, là où les gens, surtout les gens de centre-ville Blida, moi je parle de la ville parce que la wilaya c'est aussi il y a des localités qui souffrent, notamment de la montagne, du côté de Soum'a, Bouinan, en allant vers le nord, vers le Mftah, etc. et aussi vers le sud, comme Ouadjar et sur la route de Médéa. Le marché il est morlouk, donc ça crée un problème d'approvisionnement en fruits et légumes. C'est vrai que quand il y a des magasins halin, mais les gens qui ont l'habitude de vendre, c'est surtout des jeunes, etc., qui ont des tables et tout, ça pèse sur leur budget, surtout que tout le monde maintenant fait l'approvisionnement à Ramadan. Tu sais que Anis, le Ramadan, c'est pour bientôt. Justement, oui, d'où la thématique d'aujourd'hui. Hein. C'est une des raisons qui nous a poussé à justement réfléchir à ça. كيفاش راح نقابلوا رمضان في هذه الوتره يعني العصيبه ماليا quoi, j'allais dire. Même si c'est pas tout ce qui compte, l'organisation et la gestion comptent aussi, mais l'argent. Et tu sais, le Ramadan, c'est le 23 avril, donc il y a maintenant moins de 20 jours. Pour les journalistes, c'est un problème, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si l'État... C'est vrai qu'on a le Premier ministre Abdelaziz Jrad a donné instruction au Wadi pour organiser, mais quand tu donnes l'organisation à l'administration, c'est une machine lourde, c'est une machine aussi bureaucratique. Exactement. Et les journaliers à Brida, ils sont en train de souffrir, il faut le dire. Il leur faut une solution d'urgence. Le problème est systémique, donc il lui faut une solution systémique, quoi, et non pas... systémique, mais aussi il faut travailler avec le mouvement associatif parce que مازلنا هذيك العقليه تاع le mouvement associatif جيب l'autorisation, جيب l'agrément, جيب هذيك alors que le moment n'est plus à ça, n'est plus à ces détails. S'il faut surveiller le mouvement associatif, il faut lui faire confiance plutôt que de يعاملوه كأنه c'est pas un partenaire, alors que c'est un partenaire parce que Vérité c'est une région où il y a beaucoup d'associations dans la bienfaisance, dans les jeunes, la culture, etc. Et c'est le moment de travailler. On le voit parler souvent à la télévision, notamment algérienne, qui rassure. Mais rassurer, c'est pas suffisant aussi, parce que les journalistes de la contestation de certaines familles, notamment dans la région de Ouabouarfa, etc. Contestation, c'est pas une contestation très forte, mais ils sont venus parler pour dire pensez à nous, surtout les maçons, les manœuvres, les gens qui vendent aussi leurs produits de champ, etc. Oui, jusqu'où ils peuvent tenir, quoi. Je pense pas qu'ils peuvent tenir au-delà de 10 jours, hein, parce que là, ça commence à peser. S'il n'y a pas de solution d'urgence, il y a des aides financières, ou là, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des camions, t'as le Croissant Rouge, ou t'as les associations, ou Ramidor, on peut les quartiers, pas tous les quartiers, mais Ramidé ou des paniers, pratiquement le soir, parce qu'apparemment l'instruction, on peut dire, ils jouent fait l'île, parce que pour garder la dignité, t'as les familles, donc
qui sont dans le besoin. Mais c'est pas suffisant parce que Ramadan, il y a beaucoup il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses. Et après le Ramadan, c'est l'Aïd, donc c'est une période de grands achats. Je pense que l'État, dans ses formules de solidarité, là, je me pose la question, Anissa. Oui. Ça sert à quoi ce ministère? C'est vrai, l'ACNA, c'est aussi les échéances Le croissant en rouge, avril. حتى le croissant rouge ما نسمعوا عليه يعني bon je veux pas juger mais وراهو ثاني le croissant rouge algérien وراهي وزارة التضامن. Amir, le problème dans le croissant rouge, c'est qu'il ربط راسه بزاف بالإدارة. Exactement. alors qu'il se supposait être autonome et indépendant. normalement يخدم وحده mais يتبع في الولايه واش تقول له يتبع في الدائره واش تقول له les gens راهم يشكوا في البلديات. انا ce matin j'ai parlé avec des citoyens notamment du sud de Blida. Il y a beaucoup de doutes sur les aides qui arrivent parce que les aides, il faut le dire, il y a des aides, il y a beaucoup d'aides. Aujourd'hui, hier il y avait des aides qui sont venues de Tamarasset. La population de Tamarasset, à travers l'armée, ils ont envoyé des avions à Boufari qui sont venus remplis de tous les produits possibles et imaginables. Il y a eu des produits qui sont venus de Guelma, de Welgla, rien qu'hier. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de distribution et un problème de confiance. Parce que Beladia qui est l'aide, ils ne font pas dans la transparence. Il y a un problème. Je pense que le contrôle doit intervenir à ce niveau-là. Du moins, un contrôle strict pour que l'aide trouve les citoyens les savoir. Les gens, les journalistes, surtout les journalistes, les gens qui travaillent عند l'État ou les travaillent عند le privé, à la limite, ils ont leur salaire. À la limite, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, c'est pas les premiers impactés, quoi. C'est pas le premier impacté parce qu'ils ont déjà, ils sont au moins assurés, ils sont assurés sur le plan social. Les journalistes sont pas assurés, ils n'ont pas d'assurance sociale, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de retraite. Ça veut dire que si l'État ne pense pas à eux maintenant on est à la deuxième, troisième semaine dans le confinement, après ça sera intenable parce que les gens ils s'abrochent semaine à semaine. Faisal, hier, Ali Harbi du collectif CARE avait renvoyé un certain revenu universel qui serait mis sur la table, c'est genre une équivalence de 3 mois de salaire qui serait donné à tous les Algériens qui seraient éligibles à ça. L'éligibilité se joue juste sur le fait d'être majeur ou pas. Donc est-ce que tu penses que toi ça sera une solution Oui, parce que c'est possible, parce que l'argent de la solidarité il existe. Je t'ai cité l'exemple du ministère de la Solidarité, c'est son budget, parce qu'à la base, le ministère de la Solidarité a des représentants dans toutes les wilayas. Bien sûr, l'Algérie a un filet social sur lequel elle peut s'adosser. Il y a un filet social, il y a des aides sociales, il y a l'argent, il y a l'argent maintenant, il y a des contributions, on entend, mais il y a des responsables qui la question que je me pose, où sont les joueurs de football aussi? Parce que les joueurs de football, les clubs de football qui nous ont cassé la tête les dernières semaines pour nous dire on a endetté, c'est des joueurs qui sont très très bien payés. J'ai besoin de baisser le moment de mettre un peu la main à la poche pour aider. Bon, on sait que Riyad Mahrez a donné une somme astronomique, c'est juste qu'on n'a pas le chiffre exact. Mais il avait rétorqué à un collègue lui disant il lui a dit genre la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite fait. Donc voilà, c'est vrai, mais je parle des joueurs qui sont ici parce que les formes de solidarité ils sont multiples. Oui. Il suffit que l'État dit c'est vrai que la charge là, il y a beaucoup de pression sur les responsables pour ne pas les incriminer. Oui. Mais il suffit de bien s'organiser, de faire un mouvement associatif, de rassembler les gens et de partager les tâches. Chacun s'occupe de son quartier. C'est vrai que Louali a parlé de comités de quartier, mais avec les comités de quartier, ils ne sont pas aussi organisés que ça. Parce qu'avec les Algériens, chacun doute de l'autre, mais avec mes messages. Faisal. Oui. Pour revenir sur les comités de quartier, il faut dire un peu les initiatives اللي نقدروا عليهم informelles, c'est-à-dire الناس المبادرات الشبان ولا تاع الناس هكذا مواطنين راهم يديروا مبادرات وراهم يتجمعوا يعني مؤونات وراهم يتحصلوا على اموال يعني معتبره وراهم يوزعوها للعائلات. لا بس انا نشوف انه كل واحد في الحي تاعو قال على باله شكون اللي صح فقير، على باله شكون اللي يحتاج صح، على باله ils arrivent à identifier les il y a une remontée d'informations plus donc ما كاش غير هادو ما كاش غير الجمعيات. يفو تاني نثمنوا المجهودات تاع الناس والمبادرات الشبانيه. لا اكيد امير، هذا ما نشككش، كونترا راهم يسون travail admirable.
تبدا هما بارفوا انا باسكو هضرت مع بعض الجمعيات المشكل اللي عندهم سيك بارفوا يدور دوموند دي اوتوريزاسيون كي يكون في البراءه الوغ كل والي قال لهم مشيو بالاغريمون عندك اغريمون فوتوكوبي نمشي بها وروح بها للكارتي يا دي جون كي فون دي شوز يعني كاع الجمعيات يخدموا اون سيلونس بالصمت ما يهضروش ما يبينوش راهم يديروا يعني باش ما نقولوش الناس ما يستخدموا كونترير دي جون ترافاي سون il y a même des associations en dehors de la wilaya d'Alger plutôt de Blida qui envoient qui aident qui tentent de faire ce qu'ils peuvent يعني les Algériens en matière de solidarité c'est des champions على بالنا يعني حتى واحد ما يشكك فيها moi la question que je posais c'est la question d'organisation il faut organiser parce qu'il y a des aides dans des quartiers où il y a déjà de l'aide qui t'arrive le matin qui revient le soir alors que كاين احياء وقت اخرى ما يلحق والو Ok. Et ça, c'est le travail, je pense, de la wilaya. Les collectivités locales, oui, on a bien compris. Merci beaucoup, Faisal, le message est passé. On t'a laissé parler, longuement, parce que voilà, à chaque fois, c'est des informations de qualité. On te remercie pour ça, ou on te dit à très bientôt, Faisal. Merci beaucoup. C'est ce que vous faites. Merci, Faisal. Ma'assalama. Donc voilà, on va détendre un petit peu l'atmosphère via une petite musique et on revient. On a été trop sérieux. صفر 21 78 24 45 هذا هو الرقم الذي يمكنكم من خلاله اتصال بنا للحديث عن سؤال اليوم اللي هو اسكو راكو فقراء ديجا ولا مازال شويه.
تفضلي يا أميرة نقولوا لك حكينا شوية واش صار في فيسبوك. On a lancé un petit sondage من بداية الحصة قلنا allons-nous inévitablement nous appauvrir est-ce que الحجر الصحي راح يدينا للفقر عندنا 34% من الأشخاص اللي هما العدد 13 شخص قال وي 11% قال لا و55% قال لك بلي سي ديجا الكا Ah, donc c'est déjà le cas. D'accord. بداو يفقروا الناس يعني En fait, ça dépend de dans quel secteur d'activité راكم تخدموا. كما قلنا من قبيله مع فيصل ميطاوي وشفناه ثاني البارح مع les experts économiques. Hein. Genre le premier secteur qui est touché, c'est le secteur informel. السوق الموازية يعني اللي تمثل 40% من اقتصاد الجزائر. à peu près كاين 5 ملايين يخدموا في السوق 5 ملايين انسان يخدم في السيكتور هدايا. Donc c'est les premiers qui sont touchés hein, logiquement parce que يقتاتون يعني زاد تاعهم من لاكتيفيتي جورناليير كوا يعني في اليوم يخدم فيها ويصور فيها مصروف mais دوكا comme toute activité est arrêtée donc ما كاش surtout qui ne cotise pas في لاكناس ils ne cotisent pas ne cotise pas donc ما عندهمش bouée de sauvetage ما عندهمش donc ouais. donc Après ce qui vient après c'est bien entendu le secteur privé. À peu près, je crois que c'est bon. Il faut savoir que 90% des entreprises algériennes, c'est des très petites entreprises, hein, ce qu'on appelle les TPE. Donc, elles sont déjà impactées aujourd'hui. Elles ont fait faillite, banqueroute. Donc voilà, deuxième lieu, c'est le marché secteur privé. Après, il y a les fonctionnaires, hein, logiquement, mais ça sera après épidémie, tu vois. Donc il y aura une restructuration de l'économie. Même Hadouma, ils vont souffrir, les fonctionnaires, ils vont aussi souffrir de la récession économique, que ce soit en perte d'emploi net, tu vois, ils carrément, ou là, تنقص la rémunération تاعهم. Donc voilà, dans quel secteur vous êtes عيطونا قولوا لنا واش تخدموا كيفاش راكم وشحال كاين في جيبكم ولا كتبوا لنا كومونتير الا ما حبيتوش تعيطونا كتبوا لنا كومونتير راح نحاول نقرا لي كومونتير تاعكم de toute façon لا كريز راح توشي جميع الميادين دو مانيير الياتوار بصح راح تقيس جميع الميادين. نعم معنا اتصال. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va, monsieur? Alhamdulillah. Ça serait pas Amin Bouchama? Oui, oui, tout à fait. Ah, marhaba bik, monsieur. Merci de nous donner la possibilité de vous parler. Il faut dire que nous avons cherché à vous parler vu que vous êtes un peu spécialiste de tout ce qui est Internet, réseau de téléphonie, de télécommunication. En tout cas, du moins dans le passé. Voilà, donc, Oucharak déjà, comment ça va, monsieur? Est-ce que vous allez bien? Comment vous vivez votre confinement? On est en confinement. D'accord. Et ça se passe bien? C'est pas trop difficile? C'est difficile avec la coupure d'Internet. D'accord. On rappelle que le câble d'Internet était jusque-là en rénovation, si on peut dire ça comme ça. Et demain, ce sera normalement la fin de cette opération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ça c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Mais moi, je n'ai pas vu de communication officielle d'Algérie Télécom qui devait parler de ça. D'accord. C'est-à-dire, هذا المشكل الباسي واليوم وسمعنا به سمعنا لي il y a 2 semaines dans une radio concurrente. Oui. Et ولكن en termes de communication, Algérie Télécom aujourd'hui n'a pas communiqué officiellement sur cette coupure. Et je pense par rapport au contexte, ils auraient dû rassurer la population chaque 24 heures ou chaque 48 heures. Donc on ne sait pas trop de quoi il revient, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que ça va se rétablir demain, aujourd'hui ou dans 10 jours? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le débit est amoindri. Ça, c'est sûr. Le débit est amoindri, il y a des sites qui sont inaccessibles. Bon, d'accord. Il y a aujourd'hui ce qui est accessible pour tout le monde. On sait que le trafic mondial depuis la crise du corona a augmenté. Oui. A augmenté. Il y a un vrai risque il y a une vraie saturation sur Internet. D'ailleurs, les data centers s'en trouvent un peu dérangés, j'allais dire. En saturation. Oui. Et il y a même des sites comme YouTube, Facebook, machin, qui sont passés en vidéo, qui ont enlevé le HD. Et on trouve plus
on n'a plus accès à la vidéo HD sur Internet aujourd'hui dû à cette hausse de trafic. Oui, oui, tout le monde a réduit le débit histoire d'en donner un petit peu à tout le monde, vu que tout le monde, en fait, c'est genre tout le monde se connecte en même temps. Hein, genre, on a plus de... Moi, ce que j'ai à dire, c'est Oui. que voilà, aujourd'hui, encore une fois, on rate le cap de l'économie numérique. Oui. Cette crise aurait pu aussi faire émerger de nouvelles solutions et même de nouvelles entreprises pour faire du télétravail, le e-commerce. Ils peuvent faire des cours sur Internet, ils peuvent... La logistique, oui. même s'il n'y a pas la disponibilité de la monétique, la généralisation de la monétique, mais aujourd'hui, on peut faire des cours sur Internet. Mais malheureusement, dû à cette baisse de trafic, on est handicapé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un regain après épidémie, ou comment vous voyez les choses un petit peu dans une vision un peu stratégique, quoi, moyen terme? Moi, sur la vision stratégique, j'ai qu'un point à dire. Oui. Je pense que les pouvoirs publics ont tout intérêt à constitutionnaliser le droit à Internet. Je pense que si le droit d'accès à Internet et la garantie de débit Internet est constitutionnalisé, on va le mettre comme ambition et tout le reste va suivre. D'accord. Hors de question, il n'est pas normal qu'on coupe Internet et qu'on handicape des entreprises ou des personnes pour des sujets de baccalauréat, de hausse de débit. Enfin, C'est vrai que c'est devenu indispensable aujourd'hui. Même dans le monde du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui... ça devrait être un droit fondamental du citoyen, l'accès à Internet. Après, mais c'est hors sujet un petit peu, mais quand on voit les droits fondamentaux aujourd'hui en Algérie, c'est... Voilà quoi. Après, ça a toujours été. Je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire ce qu'il y a à dire, c'est que c'est aussi intéressant de le mettre comme ambition D'une vision, justement, collective et... Exactement. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, monsieur Bouchama. Donc, merci pour ces informations. On vous souhaite bon confinement et prenez soin de vous. Et j'espère que Internet va se rétablir. Inch'Allah, on espère tous, hein, vu qu'on est, comme vous pouvez le constater sur Internet. Sinon, il n'y aura plus de Marrakech Sektin, hein, Exactement. ni de Radio M. Exactement. Bon courage à toute l'équipe et bon confinement. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bslama. عندي un petit commentaire على le sujet تاع اليوم. Yassine Hafjan يقول لنا alors il y a des privés qui malgré le confinement imposé ils exigent à leurs employés de poursuivre le cas échéant reliquat et congés sinon pas de salaire. Je vais aussi... Il y a des entreprises privées qui imposent aux employés de des congés, sinon vous n'aurez pas vos salaires. Et voilà, la crise touche tout le monde, mais de manière différente. J'ai aussi d'autres commentaires, hein, qui sont ceux-là de l'émission d'hier. On a Massi Ijel qui dit investir dans le renouvelable, l'équitable, le social, la production locale. Ça ne fera pas de nous le pays le plus riche du monde, mais ça empêchera qu'on disparaisse parmi les premiers. En cas de... si ça continue, quoi. Donc, investir dans le renouvelable, on a Zoher Skel qui dit l'informel possède autant d'argent que le trésor public. En quoi est-il spécialement touché? Donc, Hada, il pense que l'informel n'est pas vraiment touché, même si la logique dirait le contraire. Il y a moi qui dit on peut trouver des solutions sans prendre en considération la faiblesse du gouvernement, la vétusté des organismes et la réalité économique. L'État était déjà en difficulté avant le virus. Donc voilà quoi. On a le dernier, avant de passer à notre appel, on a Espoir Algérie qui dit le peuple est déjà pauvre, l'économie dans notre pays hors hydrocarbures est quasi inexistante. Un pays consommateur qui ne produit presque rien avec le Covid-19, ça sera un peuple faim, non un peuple pauvre. Voilà quoi, pour les petits commentaires qui alarment un petit peu. On a un petit appel? Allô? Allô, oui. Ah, ça c'est la voix de l'excellente Badra Hafian. Arrête avec excellente Badra Hafian. Je te trouve excellente يا اختي. I'm speaking the truth, I'm speaking my heart. وش راكي بدرة؟ الحمد لله. et toi? لا باس والله الحمد لله. السوال عليكم.
Salut Amira, comment Ça va Alhamdulillah, Huntia. Alhamdulillah, tranquille. Alors ما هي اخر مستجدات بدر حفيان في التيران؟ Ah, non, 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 il faut que tu sois plus précis, dis-moi. Bah la question précise c'est واش راهو جايبك. En fait, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment toi tu vois la situation économique du point de vue un peu sociétal quoi? Ça, c'est encore une question un peu trop générale. Tu m'avais dit au départ que tu m'appelais pour savoir comment on s'organise par rapport au travail. Exactement, oui. En fait, le sujet, c'est vrai que c'est général. Le sujet, c'est le travail et le coronavirus. Ça peut aussi toucher le travail que vous faites, hein, la situation économique des foyers ou là, ça peut aussi changer un peu les paramètres de... Ben, la question précise, si tu veux, Badala, toi qui es proche des associations, tout ça, comment les associations ça arrivent à s'autofinancer, parce que c'est le cas, en de telles circonstances économiques de récession, quoi. Comment font les gens, tu vois, pour bouger? Là, du coup, il y a deux questions. Oui. Deux questions. Comment on fait pour travailler en période de Covid? Déjà, ça, je peux parler de ma situation personnelle et je pense qu'on est nombreux à avoir ce qu'on appelle le travail posté. Oui. Le travail posté, c'est une catégorie de travail qui nécessite un déplacement, c'est-à-dire que ما فيهاش واش تسموها تبون بالقطاعات الحيوية كيما la sécurité, les pompiers ou la communication ou certains secteurs publics. Oui. Moi, je suis à l'APS, donc on est obligé de travailler. Donc, plusieurs mesures ont été mises en place pour qu'il y ait un service minimum, qu'il y ait quand même de l'information en situation d'épidémie. Donc, il y a eu plusieurs dispositifs tout le long de l'épidémie et je pense que on essaye, à chaque fois, il y a des mesures différentes, mais pour s'adapter à l'épidémie. C'est-à-dire qu'on a eu un système de roulement, puis on a eu le télétravail, puis là maintenant, chaque service s'adapte. Le plus important, c'est de continuer quand même à travailler. D'accord. Donc, on est tous on essaye d'être souple, on essaye d'être quand même productif, que ce soit de chez nous ou du lieu de travail. Là, par exemple, moi, je travaille un jour sur deux. En matinée, je suis dans un poste d'édition, c'est-à-dire tout ce que vous voyez dans le site, sur le site d'information de l'APS. C'est Bibi. Moi et mes collègues. Oui. C'est moi et mes collègues qui éditons. Les journalistes aussi travaillent et donc on peut pas s'imaginer que l'APS, Madeleine, elle s'arrête. Ça, c'est impossible. Bien sûr que non, oui, vu que c'est... Assurer un travail minimum et assurer l'information. Et c'est la même chose pour les services des pompiers, c'est la même chose pour les services de sécurité, la police. Et pour les hôpitaux, voilà. Donc ça, c'est un peu les services qui ont été épargnés et peut-être même qui ont plus de travail aujourd'hui que hier, mais c'est pas le cas de tous les secteurs. C'est plus de travail, plus de responsabilité, parce qu'il faut que, voilà, c'est-à-dire, il faut que ces secteurs-là continuent à fonctionner. Sinon, je ne sais pas comment il y aurait de l'information, je ne sais pas comment les gens qui ont le Covid et qui sont en situation maintenant de détresse respiratoire sont acheminés de chez eux jusqu'à l'hôpital. Je ne sais pas comment ces gens-là vont être soignés. Donc, il faut qu'il y ait des services, c'est ce qu'on appelle les qita'at al-hayawiyya, donc les secteurs dynamiques. Bien sûr. Pour la deuxième question... Est-ce que les associations, je vais la reformuler, est-ce que les associations pourront survivre et exister encore après de telles en fait, récessions économiques quoi, tu vois? Est-ce que ça ne va pas les ralentir jusqu'à finir par les tuer quoi? J'espère que non. Là, je vois qu'il y a de plus en plus d'organisations. Ça se met en place, en fait. Ça se calme, ça se met en place dans le sens où, maintenant, juste à titre d'exemple, quand on veut acheminer des bavettes ou des visières ou alors des combinaisons d'un point A à un point B, sachant que le point B est fermé. Si je suis à Alger et je veux envoyer des bavettes à France-Fanon. Oui. Là, maintenant, moi, je sais comment le faire. J'ai mon circuit et je suppose que moi... il y a vraiment beaucoup de personnes comme moi qui ont des contacts de médecins qui travaillent à Alger, qui habitent à Alger et qui travaillent à Bida et qui prennent avec eux des produits. Oui. Donc, il y a une organisation qui s'est mise en place. Maintenant, est-ce que pour des raisons de récession financière, ça va toucher est-ce que la solidarité va diminuer? Exactement. Je ne pense pas, en tout cas dans le moyen terme. Au contraire, les gens, ils sont en train de se mobiliser encore mieux et de savoir exactement quel produit cibler, quelle aide apporter, où exactement se placer pour être utile. Moi, je vois plus d'organisation. Ça se met dans la norme ça se met dans une forme de routine, dans une forme de norme.
comme par exemple un groupe de citoyennes qui maintenant sont en train de cuisiner et de préparer des plats repas pour le personnel hospitalier de Beni Msous, Mustafa Bacha et tout ça. Les photos sont disponibles sur une page Facebook. Je sais plus le nom. Il faut regarder le compte de Amina Galoul. D'accord. Voilà. Ben, on vous dirige vers voilà. ce camp. Je suis pas sûre pour le prénom, Amina ou la Nassima, je sais pas, mais elle s'appelle Galoul, ça je sais. D'accord. Et je sais que c'est une femme très active dans l'associatif. Et là, du coup, je ne pense pas que ces gens-là qui ont tenu ce bout-là vont lâcher dans un mois. Je pense qu'ils vont tout faire pour continuer. Parce que c'est, je sais pas comment expliquer, la solidarité, c'est comme être mordu par quelque chose. On peut Oui. pas après lâcher les gens. C'est vrai, c'est comme un venin en fait. Bah, j'espère pas. Non, mais dans le sens mélioratif du terme et non pas péjoratif. La page en question, c'est section logistique, solidarité, Alger, coronavirus. C'est une bonne drogue en tout cas. J'imagine pas que ces gens qui sont en train de cuisiner pour les médecins pendant là maintenant, je crois que ça commence, ça est le 5e ou le 6e jour, ils vont les lâcher le mois prochain. Ils vont tout faire pour continuer. D'accord. Je parle du moyen terme. Quand je dis moyen terme, moi, dans ma estimation, c'est un petit mois. Et normalement, dans un petit mois, on sera sorti d'affaires. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, ça donne de l'espoir pour l'après-épidémie, vu que toute cette solidarité, organisation qui est un peu faite sur le tas, moi, personnellement, ça me donne de l'espoir dans un demain. Je pense qu'il y a de quoi espérer. Franchement, il y a beaucoup de fraternité retrouvée, de sens civique, de bien. Le comportement des Algériens est plutôt positif, quoi. L'Algérien est généreux ou il a le corps sur la main. كاين واحد المثل تونسي يقول لك جزيري إلا ضربك يوجعك ولا وكلك يشبعك. Magnifique. شباب بزاف هاد المثل. Eh, c'est ça, on est extrême. إلا حبينا واعرين ولا كرهنا واعرين. C'est vrai, on est un peu les deux extrêmes, صح. قانون الكل أو لا شيء. هذه هي. Alors, une autre question? Franchement, c'est tout pour moi. نفتحوا شوية المجال للآخرين لكي يتكلموا عن حياتهم الخاصة. ماشي الخاصة. الخاصة pas trop, mais voilà. Après, si vous voulez, il y a pas de problème. Dans le sens financier du terme. Franck, vous avez un travail posté, vous êtes en train d'assurer le travail de Radio M. Oui. Vous prenez aussi le risque, comme les pompiers, les médecins, le personnel soignant ou les policiers, ben vous êtes là aussi à faire votre minimum. Mais nous, à Radio M, on est plus dans la configuration famille que travail. Donc, on n'a pas vraiment le choix, quoi. On y réfléchit même pas. Ben, je crois que c'est la même chose pour... Ça plaira Ehsan Radiadi, allez. Non, je crois que c'est le sens du devoir. On peut lui donner plusieurs noms, plusieurs cases. Mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Ouais. Et tous, on a tous... Notre croix à porter. Je dirais pas notre croix à porter, mais on a tous un lien particulier à notre travail, le sens du devoir. Je suis musulman, rassurez-vous. Tu n'as pas à justifier, hein. Tu n'as pas à justifier. C'est une expression. Bon ben Badra, merci, c'était très plaisant de te parler comme à chaque fois. Merci. Bon courage pour ce que tu fais. Merci les amis, merci, au revoir. Au revoir. Dernière journée à plaisir. Montez dans la voiture. Ouais, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hami Karim, tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt, le Bladi. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent.
Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bélène, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito, à Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Waran. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout Tati, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés, et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien, des Nike au visa, de la traversée du désert au couscous de Yema. Et mon cousin me dit, Karim, il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit, moi je t'ai pas vu fait télévision. Et l'autre me demande, Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars Gunnar. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux disparus aux enfants. نعود بكم في استوديو راديو ام وسمعتوا دوكا طونطون دو بلاد تاع ريمكوس ريمكا معنا كريم دوران. Allô, on a perdu l'appel. On a perdu? Nous l'avons perdu. Ah, dormez les tontons Rimka. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? نعاودوا نولوا معكم في استوديو راديو ام رانا ساكتين وكيما كريم عاود ولا معنا في الاستوديو تاعنا. كريم مرحبا بك من وهران. الله يسلمك. واش راك خويا لاباس؟ صافا تري بيان. الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله كامل الناس اللي يسمعوا فينا يكونوا لاباس. كريم انت تعيط لنا من وهران وتخدم في اون انتربريز امبورطونت بوبليك. كيفاش راك تشوف انت الامور يعني اقتصاديا كيفاش هي قادمه الامور كيفاش انتم راكم تشوفوا فيها يعني من وجهة النظر تاعكم en tant que salarié, en tant que fonctionnaire. D'accord. Ça vient à partir de mon statut de cadre ou là de... يعني votre statut de cadre ou les salariés كيفاش la politique تاعكم économique وين راهي لاحقة en fait? Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez tenir? Écoutez, nous, moi je travaille au port, donc c'est une entreprise publique économique. Donc le seul détenteur des capitaux, c'est l'État, et puis on est autosuffisant, enfin, on s'autofinance quoi. D'accord. Donc sur ça, comme c'est le port, comme c'est le deuxième port en Algérie, le port le plus important à l'ouest, donc en termes de santé financière, ça va, alhamdoulilah, on va dire, tenir le coup dans des circonstances pareilles. Et puis voilà, donc on a pris des mesures, c'est-à-dire la direction du port a pris des mesures dans le sens où il y a eu une réduction de l'effectif, d'accord. Donc on a laissé que les opérationnels, les gens qui sont en contact direct avec l'activité portuaire dans l'essentiel est la manutention. Donc, chargement, et puis... tout ce qui est exécution, quoi. Exécution, voilà. Oui. C'est plus la manutention, c'est 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord. À partir de là, on a laissé les éléments les plus importants, qui sont les opérationnels, Voilà, donc ça tourne au ralenti, c'est vrai. Beaucoup de choses sont pratiquement à l'arrêt, mais Mais ça tourne quand même.
Bien sûr, ça tourne, parce que ça fait partie de l'économie nationale, et puis il faut s'approvisionner, on importe, on est un pays qui importe, donc C'est vrai, c'est vrai. voilà. Donc le port, c'est une frontière, et puis c'est une porte d'où on ramène ce qu'on consomme malheureusement. Et est-ce que sur la vision stratégique, jusqu'où vous pouvez tenir comme ça? Est-ce qu'il y a un risque en fait de restructuration en termes de masse salariale? Par rapport À plus tard, quoi. Par rapport à plus tard ou voire après l'épidémie, jusqu'à quel point vous allez être touché, on va dire? ça, je ne pourrais pas faire de projection parce que j'ai pas. Vous n'avez pas les retours par rapport à ça. J'ai pas le recul déjà. Enfin, j'ai pas le poste déjà. J'ai pas les données. Oui. J'ai pas le pouvoir de le faire. D'accord. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je pense que les conséquences du confinement, de ralentissement de l'activité en général, économique en général en Algérie, et plus particulièrement le port, je pense que ça va relever à un niveau beaucoup plus supérieur, à un niveau du pouvoir, quoi. D'accord, oui, bien sûr, on imagine très bien. Surtout que ces secteurs sont stratégiques, donc on imagine que même s'il y a un gros problème, on pourra injecter de l'argent via la planche à billets, hein, par exemple. Nous, ce qui nous inquiète, moi, à mon avis, ce qui est le plus inquiétant, c'est le trafic maritime. C'est pas l'activité du port en elle-même, oui. En elle-même. L'activité du port, c'est quoi? C'est ramener des gens. Il y a une logistique, il y a des moyens. On a les moyens, alhamdoulilah, on a les moyens matériels et humains pour faire face à. Alhamdoulilah. Pour faire tourner notre entreprise. Le problème, c'est les armateurs étrangers. Est-ce qu'ils seront en confiance ou en confiance, et puis surtout si nous serons en confiance par rapport à l'étranger. Donc c'est peut-être plus ça qui poserait problème. C'est pas. D'accord, c'est plutôt des barrières psychologiques, quoi. C'est des barrières sanitaires d'abord parce que là on est dans le bassin méditerranéen. Il y a le plus gros du trafic conteneur au monde se déroule, c'est-à-dire dans le bassin. On a une toute petite part d'importation de conteneurs. Et maintenant, on va voir si en Europe, par exemple, si ça va se calmer, si les choses reviennent à la normale, le trafic va reprendre, l'activité économique mondiale va reprendre. Et donc, le port d'Oran va reprendre tout doucement. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on souhaite pour notre pays. Par exemple, demain, il n'y a plus rien, on reprend, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Voilà. C'est ce qu'on souhaite, repartir de plus belle le plus tôt possible. Merci Karim d'Oran, merci beaucoup pour ces informations. Continuation. Merci تعيش بارك الله فيك شكرا جزيلا. صحة بسلامة. 021 78 24 45 تقدروا تعيطونا انتم ثاني تحكوا لنا كيفاش راكم عايشين. نعطي وتفضلي اميره. dernier تاع لو سونداج اللي درناه في لي ريزو سوسيو عندنا مازال 39% 28 شخص يقول لنا وي الحجر الصحي داير حيدينا للفقر 13% او 9 اشخاص يقولوا لا و48% او 34 شخص قال لنا سي ديجا الكا. Voilà, c'est déjà la fin de la première partie. نخلوكم مع فاصل موسيقي وتعاودوا تولوا تلقاونا وتلقاو أميرة في التقديم وفي استقبال الاتصال. كيفاش نقولوا لا ديريكسيون كومون اون دي ديريجي بالعربية في التسيير هذا الحصة فوالا في هذا الاستجواب وهذه الحصة تو سويت. تسمعوا في راديو ما راناش ساكتين رانا الأربعة 8 أفريل 2020 راح نكون معكم انايا في لا دوزيام بارتي تاع حصة اليوم. قبل ما نبداو في موضوع اليوم وقبل ما ناخذ اول اتصال عندنا الرقم نذكركم به دائما 021 78 24 45. شهرزاد عمروش زميلتي عاودت ولات اليوم باش تعطينا كورونا ترند تحكي لنا على الاخبار على الكورونا في مواقع التواصل الاجتماعي. نروحوا جينجل لا نعاودها.
الممرضة الجزائرية كريمة عزوق اللي اختارتها منظمة الصحة العالمية في حسابها المخصص لمنطقة إفريقيا على تويتر لتوجه عبرها رسالة شكر إلى جميع قطاع الصحة في إفريقيا، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للصحة 7 من أفريل. هذا شيء مليح للجزائريين، شوية ممرضة تختار من الجزائر لتمثيل إفريقيا. نروح لخبر آخر، ومن مظاهر المساعدة والتضامن ومحاولة ابتكار أجهزة لمكافحة وباء كورونا لم تتوقف فقط عند الجزائريين، وحتى الأطباء والعلماء حبوا يساعدوا الجزائريين في هذا المحنة، حيث كشف أمس مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا بولاية قسنطينة البروفيسور عمار عزيون عن الانطلاق في مشروع لوضع أجهزة محمولة قادرة على التشخيص السريع لوباء كورونا، وذلك بالاعتماد على تحاليل الحمض النووي في مدة لا تتجاوز 40 إلى 45 دقيقة. من المنتظر تصنيع الجهاز في الأسابيع المقبلة ليكون جاهزا بعد حوالي شهر ونصف. إن شاء الله شهر ونصف ما تكونش خلاص أزمة، ماشي ما تكونش خلاصت، يعني تكون أزمة الحالة، ما تكونش أزمة الحالة، وأيضا نسحقوا صحة الجهاز هذايا حتى إذا كانت كريز واحدة أخرى تاع كورونا جا متأخر. صح. نحيوه ونثمنوا بزاف ونثمنوا الفكره تاعو، هذا المشروع تاعو والابتكار هدايا، وايضا نتمنوا كل المساعدات اللي راهي عبر كل مناطق الوطن، كسوا مساعدات اللي تخص المواد الغذائيه ولا حتى المساعدات اللي تخص لصناعه لي ماسك ولا المطهرات. وكل واحد راهو يقوم بالواجب المهني تاعو، يعني بأتم معنى الكلمة، يعني خاصة في هذه الأوقات. صحيح. نمر إلى تونس، أجواء مشحونة يعرفها العالم مؤخرا، وتونس أيضا كانت في الموجة بسبب فيروس كوفيد-19، حيث لم يتمكن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي من حبس دموعه خلال ندوة صحفية تحدث فيها عن وضع تونس جراء تطورات انتشار وباء كورونا، مؤكدا بأن القضية قضية أمن قومي بامتياز، ومطالب التونسيين بضرورة الالتزام بالحجر الصحي. شوفوا الفيديو. يلزم الالتزام من طرف الجميع، وما نخلوش فئة صغيرة تعصف بجهد متاع شعب ومؤسسات. عودة للاستوديو. عودة لك شهرزاد. نشاهدوا كما قلت، شفنا في الفيديو دموع الوزير التونسي. هذا الفيديو أثار استعطاف التونسيين ووصفوه بالوطنية وخوف الوزير على الشعب. نعم سيمينيو. نروحوا يفاليبا نضحكوا لأن الوضع شوية متأزم. كاين ناس يتعاني، ناس ماهيش لاقيه كيفاش. حتى هذا وزير على الأقل يعني قام بنوع من التوعية للناس. هذا قلت سيمينيو، احنا ما عندناش هذه في الجزائر. لا حنايا ثلاثة خاصة، وكاع ليكيب تاع راديو أمي إلى نضحكوا يعني في البلاطو، ماشي إنه حنا تاني معنيين بالأزمة وحنا تاني رانا في خطر والعائلات تاعنا راهي في خطر. كي نضحكوا يعني باش ننشروا شوية تفاؤل وباش يعني pour apporter de la bonne humeur، ماشي باسكو ما ناخذوش، ماشي باسكو on se moque de la situation, bien au contraire. Et si on est là c'est pour petit vous, disclaimer et on reprend. إلى بريطانيا، أين بدأ البريطانيون الخائفون من وباء كوفيد-19 في إحراق أبراج الاتصال الجيل الخامس. هذه صح سي فري. والتي تعد باعتقادهم مصدر للفيروس. وقد سجلت أعمال تخريب كهذه مطلع الأسبوع الماضي في ضاحية مدينة ليفربول وشرق إنجلترا، وبلغ عدد أبراج الجيل الخامس التي تم حرقها ولحقت بها الأضرار إلى 20 برج. شركة الكبرى للاتصال قالت أنه ليس هناك علاقة أو أدلة أو تأكيد على أن هناك وجود علاقة بين لا 5G و فيروس كورونا، وهذا ما قنعش البريطانيين، مازالهم يكملوا يقول لك كاين حرب لا 5G. تم تكذيب خبر انه لا 5G ولا الاشاعات اللي خرجت انه لا 5G صحيح. تنقل وتأزم المرض. دونك خرجت قالوا بلي ما كاين حتى دراسات تثبت الامر. لكن حابين انتم نديروا ان سوجي سور لا 5G، قولوا لنا on peut faire ça.
Pas tout de suite, peut-être après, qui دارت حالة les derniers jours أنا j'ai vu beaucoup de les gens يعني ça crée une polémique والناس كاع كانوا يتكلموا على الموضوع وحتى الحرب لا 5 جي اللي راهي حرب تكنولوجيا مؤخرا بين امريكا والصين. بهذا نكمل اخبار كورونا ترند. العوده لك اميره. سيدي معنا شويه شهرزاد. عندك صح شهرزاد على كورونا ترند. نخليكم مع فاصل قسما شهرزاد نقدر نقرا قبل الكومونتير. تفضل باسكو اون ا بوكو دو كومونتير مي ريبونديونا بزاف. كاين الهام qui nous dit le secteur du tourisme est très touché parmi d'autres. Beaucoup de jeunes se sont lancés à partir de 2019 dans le secteur, mais très vite ils ont connu un crash. En plus, il n'y a pas en Algérie des allocations du chômage ou d'aide pour les jeunes. Beaucoup de jeunes viennent des villages et petits villages à Alger ou d'autres grandes villes pour chercher du travail. Pour qui ont avancé du travail, on a compris en fait. Beaucoup de jeunes souffrent surtout dans le domaine du tourisme. Il y a Badr Hafian, très important aussi, qui fait un appel. Badr Hafian qui nous dit: je voudrais lancer un appel pour les donneurs de sang. Les hôpitaux manquent cruellement de poches de sang et beaucoup de malades attendent d'être transfusés. Les habitués au moins doivent se rendre au poste habituel de prélèvement. Des enfants attendent des poches de sang introuvables, même des résus pas très rares, quoi. دونك نذكروا انه الامراض الاخرى ما راهيش تحبس الناس مازالها تمرض يعني ولي سيرفيس والمراكز المعنيه اللي يعني اللي ماشي معنيه غير بالكورونا معنيه حتى بالامراض الاخرى مازالها مكمله. اللي حاب يدير الخير يروح يمد الدم دوكا سي المومون. وي نروحوا لفاصل صغير ونعاودوا نولوا. وجاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهر الليل صاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول. وجاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهر الليل صاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول. وجاو بيني وانا وبيني وصاو بيني ساي سنين بيني. وجاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهر الليل صاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول. وجاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهر الليل صاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول. وجاو بيني وانا وبيني وصاو بيني ساي سنين بيني. مازلنا في مراناش ساكتين 021 78 24 45 استقبلوا اول اتصال لهذا الجزء الثاني. الو محمد من فرنسا. الو وي وي oui, je vous entends très bien. Et vous? Très bien, j'appelle pour le sujet d'aujourd'hui. D'abord, je m'adresse à vous, les journalistes. Merci.
pour d'une part. Je vous demande juste de nous écouter à partir du téléphone et non pas de l'appareil, enfin non pas du live Facebook, pour qu'on puisse communiquer. Bien sûr, je serais une amélioration là. Là, on vous entend nettement mieux. Oui. Allez-y, je vous écoute, Mohamed. Ah, parfait. Donc, N'hésitez pas à porter la voix. je vais discuter de cette technique journaliste. Baisser la voix ou augmenter la voix? Merci. Allez-y, je vous écoute. J'entends très mal, de mon côté, j'entends mal aussi. Bah, on va essayer de communiquer quand même, c'est pas grave. En tout cas, de ma part, je vous entends, ça va. Ok, très bien, parfait. Donc, pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, pour l'économie, j'appelle d'abord les responsables sur l'entreprise de responsabilité de maturité en accordant à leurs employés la possibilité de faire du télétravail, parce que c'est pas possible. Vous savez, le salarié est le créateur de valeur. C'est lui qui maintient l'entreprise, donc ne n'attendez pas que le salarié tombe malade, agir, soyez proactifs. Prenez d'ores et déjà les éléments, pareil, un exercice de confinement total et général. Certes, la qualité de service sera dégradée, mais au moins, on sera en sécurité. Oui. Pour ajouter, plus le confinement sera vite et bien appliqué, plus la crise se terminera. Pour vous donner quelques chiffres, si le confinement est appliqué à 90%, la crise durera 2 mois. S'il est appliqué à 80%, 3 mois. Et moins de 70%, le confinement n'a aucune utilité. Je ne me prononce pas là-dessus, mais je vous laisse juger par vous-même le confinement, le confinement de la gérer. Assurément, on est à moins de 70%. L'idée, pardon. À coup sûr, on est à moins de 70%, donc on est bien parti. C'est clair, c'est clair. Je n'ai pas la peine d'expliquer, sans vouloir ce soir, mais non, c'est clair qu'en Algérie, c'est moins de 70%, c'est clair. Oui, oui. Sur le PIB, tous les pays vont perdre du PIB cette année, et l'Algérie ne fera pas exception, c'est sûr, elle va pas le PIB, mais en fait, c'est pas pour autant qu'il faut négliger cette système de confinement, c'est obligatoire, en fait, c'est pas une option. Bien sûr. Sûr, certes, l'économie va prendre un coup dur, certes, la psychologie de tout le monde, c'est dur, mais on prend ça comme un tremplin sur lequel on va tomber, mais on va rebondir pour notre pays. Vous dites que c'est normal, que c'est un processus normal et qu'on va assurément rebondir après coup, quoi. Si on respecte le confinement à 100%, voire 95%. C'est ça? J'ai bien repris votre idée? Les pays comme la Corée du Sud, j'ai pas entendu. Alors moi j'ai une petite question, si vous permettez. Moi j'aimerais bien savoir, vous qui, je présume, hein, vous habitez en France, c'est ça? Vous vivez en Europe, on va dire. Allô? Oui. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez? De très loin. J'entends de très loin. Il m'entend de très loin. Est-ce qu'il y a moyen de rapproche-toi du micro, je crois. Remédier à ça, la régie, non? Alors moi j'ai une question, je vais encore tenter ma chance. J'ai une question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation économique, c'est-à-dire des revenus, est-ce que les gens perdent leur poste et comment ça se passe en France, comment se passe le confinement et la situation actuelle? Alors pour les personnes en chômage partiel, c'est-à-dire que leur activité n'est pas essentielle en maintien du pays, sauf alimentaire, police pour la sécurité des missions, ils peuvent se mettre en chômage partiel. Et le gouvernement leur garantit 84% du salaire. Après, certaines entreprises rajoutent les pourcentages restants pour que le salarié ne perde rien, et puis ça leur 100% salaire. Ça dépend de l'entreprise, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, oui, certes, lorsque le gouvernement demande au peuple de rester chez lui, il doit garantir les besoins vitaux, c'est-à-dire avoir un salaire, pouvoir payer ses factures, pouvoir se nourrir. On ne peut pas, comme en Algérie, demander à 10 personnes de rester chez elles sans lui garantir un salaire. Alors qu'il n'y a pas de mesure à côté, donc bah, écoutez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, exactement. C'est bizarre. Donc au moins, en fait, il n'y a pas de mesure qui accompagne le confinement total ou général ou couvre-feu, hein, parce que nous, c'est clairement un couvre-feu et non pas un confinement. Mais voilà. Allô? Il y a un petit retard. Il y a un petit retard, bien maintenant. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on a eu du mal à vous entendre, mais l'idée. Mais on a compris, oui. Exactement. Le message de l'haq. Merci beaucoup de nous avoir appelé Mohamed de France. Merci Mohamed. N'hésitez pas à nous rappeler hein, les prochaines fois, peut-être que la communication sera meilleure. Ça c'est coupé. Bon, عودة مجددا نعاود ندير configuration عربية. عودة مجددا 021 78 24 45.
اتصلوا بنا. انا حبيت قبل ما ناخذوا اتصال واحد اخر، عندك دي كومونتير تقراهم لنا؟ نو Il y a des commentaires, mais il y a aussi des petites statistiques. Corona et le travail. En fait, il faut savoir que l'Organisation mondiale du travail a fait une petite étude par rapport à la situation. 3,3 milliards de personnes seront touchées après le corona dans le monde, tu vois, en termes de postes de travail. On a 195 millions de postes de travail qui seront perdus dans le monde, 5 millions dans le monde, dans le monde arabe, 12 millions en Europe et 125 millions en Asie. Donc plus, sans parler de la réduction de salaire, là c'est la perte d'emploi net en fait. Tu vois. Donc on est dans une configuration très, j'allais dire chaotique en fait, tu vois, du monde après le corona. C'est aussi, pardon Amira, c'est aussi la plus grande crise de travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. حبيت نهضر على واحد النقطة وعلى واحد الفيديو اللي حنجوزوه لكم. مواقع التواصل الاجتماعي راهي تلعب منذ وقت الحراك، راهي تلعب دور كبير في توصيل المعلومه، اعطاء الصدى لبعض الاخبار اللي بالك ما تلحقش في المواقع في عن طريق وسائل اخرى. كاين فيديو جديد لمجموعه شباب متطوعين راهم يقوموا بحملات يجمعوا المؤونات لي زاد تاع الناس ويوزعوهم في الحي تاعهم، يوزعوهم على الفقراء والمحتاجين. دونك يجمعوا المأكولات، المبالغ الماليه، الى انه كانوا يديروا هما دي لايف، كانوا يديروا فيديوهات، كانوا يشاركوا مع الناس الاعمال تاعهم، كل مبادرات تاعهم، باش منها يزانفورم الناس ويقولوا لهم واش راهم يديروا، ومنها باش ينشروا هذه الفكره، وباش يقولوا وباش الناس اللي حبت تعاونهم تروح تعرف كيش راهم يخدموا، باش تروح تعاونهم، اللي يحب يعاون اللي يحب يبادر. الا انه كاين بزاف يعني هذا واش راح يقول في الفيديو، بصح كاين ناس يقولوا لهم يعني ما ديروش لايف وراكو ديروا اشهار لروحكم، واش راكو ديروا. هاد يعني شاب تغلاو عليهم شربه اون غرو. وي كومون دي في الدرجه تاعنا. دونك هو دار فيديو وقال انه ملي حبسنا لي لايف وحبسنا لي الفيديوهات وما وليناش نشاركوا واش رانا نديروا المبادره تاعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، حبست المؤونات وما ولاوش يلقاو تطوعات. دونك هنا نذكروا انه مواقع التواصل الاجتماعي تقعد ثاني في هذه الأوقات الصعيبة، عندها دور كبير في الاتصال، وعندها دور كبير في المبادرات ولجمع المؤونات. نخليكم مع الفيديو. سما كاع هضرتوها نتوما الناس اللي كنتو تقولوا راكو ديروا في فيديو بزاف وراكو ديروا في لايف بزاف وراكو انا حبسنا اللايف وحبسنا لي فيديو. هذا اولي الكراج عنده 4 ايام ما تعمرش فارغ. وراكم يمكن نتوما قلتوا لنا حبسوا اللايف، حبسوا هادو لي فيديو، راكو ديروا في الاسم وراكو تبينوا في روحكم والاخر. يا خويا هاوليك افرغ الكراج يعاونونا دوكا. حنا اللايف هذا خاوتي، اللايف ولي فيديو هادو اللي كنتو تهضروا عليهم اللي كنا نديرو فيهم. حنا اللايف هذا خاوتي شوفوا باش تفهموا، اللايف هذا كان يجيب لنا ناس تعاوننا. اللايف هذا كاين ناس من برا والله ما نعرفوهم، والله ما نعرفوهم وجامي شفناهم. كاين واحد المراه ما نذكروا اسمها، ديجيت ما نعرفهاش، ماشي ما نذكرش اسمها، جازت كارات هنايا عند الكراج، عيطت لنا قالت لنا نتوما شفنا اللايف تاعكم منا، جبدت لنا نصيب عباكم تاع شحال، تاع 7 ملايين، جبدت نصيب تاع 7 ملايين، قالت لنا هاكو وربي يعاونكم. عيطوا لنا الناس من فرنسا ما يعرفوناش، دعمونا الناس من فرنسا، عيطوا لنا الناس من برا كيف دعمونا، طوموبيلات يقاروا من برا ما يعرفوناش. ولاد عين طايه كثر خيرهم، كاين ناس راهي تعاون فينا ولاد عين طايه، وشحال من واحد جا عاوننا والحمد لله ويكثر خيرهم. بصح نتوما حنا كان نديرو في اللايف هذايا ليكو تقولوا لنا راكو ديروا به البوز وراكو ديروا به الاخر. حنا اللايف هذا راهو يجيب لنا مدخول خالتي، اللايف هو يجيب لهم مدخول وراو يعاونهم يعني يشاركوا مع الناس المبادرة تاعهم، وباش يجذبوا الناس يجذبوا الناس يعاونوهم ويعرفوا كيفاش يقدموا المساعدات. انا شوي بور que tout le monde fasse des lives، c'est la nouvelle façon de communiquer. je vois pas علاش انا ندير لايف واحد يقول لي انت ما ديرش لايف. شفناها في الحراك، شفناها في وي. au contraire il faut utiliser les lives justement pour communiquer et pour que l'information soit aussi traçable وتكون عندنا l'information quoi. En fait الاستعمال
البورتال تاعنا لمواقع التواصل الاجتماعي هو اللي يحدد اسكو رانا هو اللي يحدد اليوتيليتي تاع هاد المواقع. ناخذ اتصال، نسمع تليفون او يسوني. الو. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, je suis à l'écoute. من وين راك تعيط لنا؟ Moi, je suis d'Alger. Vous m'avez appelé. Oui, on vous a appelé de la régie alors. بس الخير. Pour un avis sur... Oui, allez-y. Oui, en fait, que pensez-vous des nouvelles mesures ou des nouvelles sanctions qui vont de 3 000 dinars à 6 000 dinars et voire même prise en ferme de 3 jours pour tous les contrevenants plutôt, et ceux qui ne respectent pas le confinement ou le couvre-feu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir le nom, s'il vous plaît, de la personne déjà, pour commencer? أنا عبد المؤمن خليل. مساء الخير عبد المؤمن خليل. ميرسي. يعطيك الصحة اللي عيطت لنا ولا اللي قبلت الاتصال تاعنا. جو سي با كوا دير. كيف أنا ولا أنتوما كيف. ميليتون droit de l'homme. D'accord. مرحبا بك. On comprend mieux. C'est pour parler des libertés en ce moment et... Voilà. Ok, bah c'est اسكو راك super. تشوف فيها هي يعني هاد الغرامات وهاد الاجراءات الحظر اسكو راك تشوف فيها هي تقليص للحريات ولا لا اسكو كيفاش راك تشوف فيها؟ شوف هي في وضعيه كما هذه تو افي نورمال كو السلطات تاخذ اجراءات من اجل انهم يعني يقننوا او يطبقوا الحجر الصحي. ولكن الإشكال هو كذا، هو أن هذه الإجراءات لازم تقاد في إطار قانوني، في إطار احترام الحريات العامة تاع المواطنين، وما يخلقوش بإجراءات باش يعالجوا مشكل يخلقوا مشكل آخر واحد آخر. فأنا تعجب هذا لا نوسيون تاع 3 أيام حبس، يعني سي ان بروبليم، واش ما سو كال باز جوريديك يعني هي مؤسسة، وأيضا هذوما اللي يديروا 3 أيام حبس حب يقول أنا نعاود نجمعوا الناس واحد اخرين في اماكن واحد اخرى مغلقه باش نعرضوهم الى انتشار الوباء ثاني. Surtout que, اسمح لي قطعتك أستاذ, que le Soir d'Algérie avait publié hier un article disant qu'il y a une personne qui est morte du coronavirus في قلاع. من سجن القليعة. سجن القلاع. C'est une information très inquiétante. Bien sûr. نتفكروا خالد راني زميلنا له متواجد في القليعه جوستومون دونك فوالا. ماشي غير خالد راني حتى يعني لا بيرسون اللي توفات يعني تقدر تكون عدد بلوزيور بيرسون، دونك راح نزيدوا نسمعوا اخبار ماشي مفرحه من مراكز من السجون. Bien sûr, parce que c'est des espaces fermés, confinés, la propagation تاع الفيروس تكون رابيد. المشكله سي سا كحقوق الانسان كنا نطالبوا اننا يتم اخلاء السجون، هما يعاودوا يديروا لنا انه يعمروا السجون. دوك نفترض ان ماهمش الحجز هذا الاداري، دونك اسكو البري لا 3 ايام حبس يجوز عند الجوج ولا سون الجوج؟ C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est une excellente question, oui. ولا انديتاسيون ادمينستراتيف حبي يقول ما راح تكون في على مستوى السجن. المؤسسه العقابيه حبي تكون على مستوى دي سونتر واحد اخرين. شكون هذوما لي سونتر؟ كيفاش اسكو كيفاش يجيروا لا كيسيون تاع لا بروتيكسيون تاع الناس هذوما اللي يجيبوهم لي سونتر هذا. دونك او ليو دو ريغلي ان بروبليم رانا نخلقوا مشكل واحد اخر من مبدا اننا سياسه وضعيه. فحقيقه لا كيسيون تاع لي زامون مسألة واقعية، باسكو كاع الدول تمارس مثل هذه الإجراءات أنا اللي يحكموه يخلص خطية ولا بروسي نقدروا نتفهموها. معقول حتى من قيمة البروسي هذا تاع 6 دينار. أنا نتصور كيفاش ان جان يحكموه في الحومة شومور ما يخدمش ولا كان يخدم جورنالي ودوكا صافيه شهر ماهوش يخدم، يحكموه في الحومة وباعوا بيد ليموب يخلص 6 دينار. دونك سي ان بروبليم. دونك إذا نفهموا واش بيقول خلق الحظر الصحي هذا، هل الناس اللي قاعدين في لاكاج ديسكالي هما راحين يروحوا للحبس، ولا الناس اللي يخرجوا على البختي تاعهم، ولا الناس اللي خرجت على المدينه تاعهم؟ دونك تو سا سي با انكور كلير. دونك il suffit pas de dire نرضعوا باش pour que ça soit efficace. donc il faudrait que ça soit étudié مدروسه بطريقه عقلانيه، وباش ما نزيدوش مشاكل اخرى للمشاكل اللي حنا حابين نحلوها. دونك 3 ايام حبس
هذا je pense que c'est ça peut porter atteinte aux droits et libertés تاع المواطنين. دونك ما هي الضمانات القانونيه باش ما يكونش فيه تعسفات في ممارسه هذا الاجراء، وايضا ما هي الضمانات الصحيه باش من الناس يحكموهم ما يعوضوهمش، باسكو جيماجين الناس يجمعوهم، الناس كانوا صافي 20 جور راهم في الحومه ما يخرجوش من الحومه باغ اكزومبل، نحكموهم نحكموا الناس تاع الحومه تاع باب الواد نحطوهم مع الناس تاع الحراس راح ننقلوا العدوى هكذا في الحبس. اكزاكتومون. دونك لا on va participer à faire circuler le virus et non pas à le limiter, à limiter la propagation. التساؤل يبقى مطروح حول هذا الاجراء هذا، هل مدروس من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الصحيه خاصه. هذا هو التعريف تاعي. شكرا جزيلا من على هذه المداخله المليحه واللي حتعاون بزاف ناس. نشكرك على الاتصال ولا جو سي با كوا دير مي اتصل بنا مره اخرى لما لا باش تعطينا تعليق على هذه المواضيع. انا نتبعكم. شكرا جزيلا. مع السلامة. كان معنا مؤمنة ويقول هو يشوف انه المشكل ماهوش في الاجراءات الحظر، بل المستوى، يعني على اي مستوى راح يطبقوا الغرامات الماليه تاع 3000 اللي تتراوح من 3000 دينار جزائري الى 6000 دينار جزائري. ويقول انه الحبس يعني كيفاش وشنو هما لي كونديسيون اللي يتم سجن فيه الناس اللي راح يخرقوا الحجر الصحي اللي نذكروا راهو من 3 تاع العشيه ل 7 تاع الصباح. On avait lancé un deuxième sondage في la page Facebook تاعنا sur le live تاع مرانا ساكتين. كنا سقسينا اسكو مازالك راك تخدم في فترة الحجر الصحي. 44% جاوبوا نعم، 33% ما راهمش يخدموا، و17% راهم يخدموا عمل من بعد، و6% راهم يديروا عمل تطوعي. كانت هذه لي ريزولطا تاع لو كيستيونير هذا اون كيستيون. وبصح ما على بالناش اللي ما راهمش يخدموا اسكو ils ont été arrêtés de c'est-à-dire ils ont été licenciés, ils ont perdu leur poste ou لا ما على بالناش اسكو راهم شوماج بارسيل سكي ابليكي في فرنسا اللي قال لنا دوك المتصل محمد عطى لنا معلومات وقال لنا انه لو شوماج بارسيل في فرنسا وفي بعض الدول الاوروبيه يعني هو شخص يحبس من العمل تاعو ما يخدمش في الدار يحبس، والدوله elle assure 80% de son salaire donc توفر له 80% من الدخل نتاعو. قولوا لنا انتم اسكو يحبسوكم من الخدمه ولا انتم راكو اون شوماج بارسيال ولا اتصلوا بنا وحكيوا لنا وشنو هي الوضعيه الماليه تاعكم ولا الوضعيه ماناش نقول لكم عطيونا لو سالير تاعكم، ولكن قولوا لنا حكيوا لنا الوضعيه كيفاش في المؤسسه ولا في المجال اللي كنتوا تخدموا فيه. خليكم معايا بتيت بوز ميوزيك قبل ما نروحوا نسمعوا شويه موسيقى يونس ديتون. نفكركم 021 78 24 45 هذا هو الرقم تاع ما راناش ساكتين.
في بلاطو ما راناش ساكتين، رانا الأربعاء 8 أفريل 2020 في وقت الكورونا. ألو مصطفى. الو السلام عليكم. سلام مصطفى بن جابر، واش راك زميل؟ بيان الحمد لله، واش راكم انتم؟ الحمد لله. صافا صحيبي لاباس والله غشوال عليك؟ والله تري بيان صحيبي الحمد لله. مصطفى يا وي، واش رايك في تجديد في هذا تجديد اجراءات الحظر، غرامات ماليه 3000 حتى ل 6000 دينار جزائري، بالاضافه الى امكانيه الحبس ل3 ايام على الاكثر؟ اسكو هو تقليص للحريات حتى ولا انه هو لردع او لتحديد او بور ليميتي لا بروباغاسيون دو فيروس، ولا يعتبر كمان هو تقليص للحريات؟ انا بيرسونيلمون ما رانيش نشوف فيه كتقليص للحريات. وكاين ان كوفر فو بيان كلار مالغري Ça c'est coupé. Allô, allô. Oui, 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 نسمع فيك مصطفى. مالغري قلت لك الماجوريتي تاع لي الجيريان دركا رانا نشوفوا فيهم كل راهم براسكي يطالبوا بالحجر الصحي التام، يعني ماشي غير ان كوفر فو دو 15 à 7h du matin ولا 19h à 7h du matin pour certaines ولاية، يعني راهم يدومونديو في حجر صحي تام، يعني 24/24 لو سيتويان لازم يقعد في دارو غير بو تخدم نيسيسي، يعني تروح تقضي تحت ساسكوب الطبيب. هذيك حالات استثنائيه، مي الناس لازم تقعد في ديالها باسكو ريسامون خرجت باثنين 2 جور باش نروح. ذكرنا وعلاش خرجت مصطفى بن جامع؟ باش نروح نسني في التريبيونال كونترول جوديسيار. ليستوار دو تا في ان توكا. بون تشوكيت شويه باسكو بارابور الاثنين اللي فات لوتر جورني اللي خرجت فيها يافي بوكو بلوس دو موند، بغاش يرجع يخرج، الناس فلقت في ديارها، رجعوا شغل ما كورونا ما والو. بون سيرت ماهيش كيما الايامات العاديه، مي يافي ان غران نومبر دو سيتويان اللي كانوا لبرا. مصطفى انا وليت نشوف ظاهره جديده ولا يريحوا بزاف فوق السطح. هذا الور هذيك شفتها نشوفها في لي ريزو سوسيو بزاف. واش حنقول لك، بحال تما حبسوا لهم نحاو لهم الارض داو السطح. مي بون دونك هذيك تاع السطح راني كاين بقري واش كنشوف لي فوتو تما تيجور سيتي 4 5 بيرسون، يعني ماهوش يعني تجمع كبير ولا يقدر يضر مالغري كو فودري ميو كو واحد ما يتلاقى بحتى واحد بور لو مومون. ويعني لي ميزور كويرسيتيف هذوم اللي داهم لو بوفوار اكطوالمون سي انا بيرسونيلمون شوي بور، ما نشوفش فيها ليميتاسيون تاع لي ليبرتي. تري بيان. بار كونتر كاين ان اوتر بروبليم سي لو بروبليم تاع لانفورماسيون تاع التشكيك والامور هذو. ذكروا ثاني لافير تاع جريده نسيت الجريده اللي تعرض الصحفي المعلومات تاع باستور، سيتي الصوت الاخر، فوالا سيتي جريده الصوت الاخر، وين ان جورناليست اي لو شيف دو بوبليكاسيون الريداكتور ان شيف وديريكتور دو بوبليكاسيون ديريكتور دو بوبليكاسيون، يعني راهم سو موندا داري على جال نو سو كونترول جوديسيار باردون، على جال نشر لمعلومات حول الاخطاء اللي حدثت في معهد باستور. وي يعني شوفي مع بالك ربما الزملاء وايضا ما غلطوا وين لي فو بوزيتيف هذا لي فو نيجاتيف هذم يصراويتو، يعني ماهيش يعني خطا بالنوع اللي حطوهم. اما كاين قوانين الجمهوريه ما نقدروش نعفسوا على قوانين الجمهوريه جوست باسكو رانا في وضع خاص، لانه الوضع الخاص هذا ما يتطلبش انه تزيد تقم على الحريات. الجزائريين اليوم راهم مالغري اختلافاتهم السياسيه راهم ماذا بهم يشوفوا بوفوار هذا ولا ماشي غير لو بوفوار. لي الجيريان سون اوني ديفري تاتر توس اوني كونتر لا مالادي، ماشي يبقاو دي ديفيزيون في حكايات بوليتيك الوغ كو لور سونتي اي لور في سون اون دونجي. يعني كنا نستناو من لو بوفوار هذا انه او موان الى ريسبكت القوانين تاع الجمهوريه في الحاله الخاصه هذه اللي تتطلب لا سوليداريتي اي لونيون دو تو لي الجيريان. يعني قوانين الجمهوريه واضحه. الماده 50 تقول لك باللي اون ما نقدروش نديروا دي بان سالبه للحريه
للصحفيين من اجل كتابتهم. وهنا واضحه جدا، يعني كتابه تحكموا من اجل لا اون تاعهم ان ارتيكل، يعني ما عندك ما تقدر تقول من اللي تدخلها في السياسه ولا تدخلها في حكايه واحده اخرى ولا مسس بامن الدوله ولا الحكايات هذيك اللي مالفي يركبوهم للصحفيين لانهم يقومون بمهامهم، ما يقدروش حتى يديروهم. كاين ايضا وعلاه الصحفيين وصلت بهم انهم يكتبوا هكاكا حتى انه يعني الاخطاء بالك سي ان بو اور سوجي، مي حتى اخطاء اللي صارت في باستور يعني ترى في العالم تصرى في العالم نومي. وعلاه وصلوا الصحفيين يغلطوا الخطا هذاك ربما فو سافوار عن بس وش اللي خلاهم يغلطوا كما هناك تعتيم اعلامي كبير. يعني الصحفي اللي اوبليجي يجيب لانفورماسيون، سي سا ميسيون برينسيبال، لازمتلو يجيب لانفورماسيون. و دو لوتر كوتي عندك كان نيمبورت كي. انا بيرسونيلمون كنت نعيط دي ميدسان في السيرفيس تاع الانفيكسيو، دي ميدسان في ولا لو شيف سيرفيس تاعهم، ندي لانفورماسيون نورمال. من بعد كانوا زادوا لها شويه، قال لك اون بو بلو تو بارلي، اون ا بلو لو دروا نهضروا معاك. اوكي جو سوي اوبليجي دو باسي بار لو دي اس بي باش ندي توت انفورماسيون. معليش جوست لا سي بلوز. من بعد درت ميم لو دي اس بي والوالي قال لك اون ا بلو لو دروا دو كومونيكي سور لو كورونا فيروس. مالا شكون اللي مدنا لانفورماسيون؟ سونتي اللي يقدر يكون المواطن يعني يحتاج المعلومه اكثر من اي وقت مضى، ويحتاج المعلومه صحيحه، يعرف وين يلحق الدوره. غياب المعلومه درك، غياب المعلومه يزيد يبانيكي المواطن اكزاكتومون فاهم واش صاير، يزيد يبانيكي ما يعرفش واش يدير، يولي يدير اخطاء اللي تقدر تزيد تكرافي لا سيتوياسيون ويعزز من انتشار لي فيك نيوز ثاني. ما على باليش علاش مصطفى الحكايه تاع الشاب خليل راناي جو سي با اون توكا دار فيسبوك تاعو، كتب واحد المنشور وداوها نشر هذاك شو كي نشر اون فيك نيوز، ماشي كتب دوك نقولها تكستو، كتب في واحد البلاد يقدروا يديروا غير 90 اختبار في اليوم وراهم يقولوا الوضع تحت السيطره. دونك هذا الشاب اعتقل وراهو دات اكزومبل باسار يا با ليو دو كومباريزون. اون المان يديروا 12000 تيست جور، حنا بالك يكمل العام مازلنا ما نلحقوا لهمش لي 12000 تيست. دونك على هذا المنشور داوه اون تيرم دو تيست. في عندنا باغ اكزومبل اونكور عندك جو سي با لكن سمعتوا باللو بروبليم اللي صرا في لا ماترنيتي دو عنابه، يعني سيرفيس كامل ما سياشو قفلوه باسكو اون ميدسان ريزيدونت لا مامون تاعها توفات بالكورونا، هي ال سافي با باللي سا مامون ايتي اتنت دو كوفيد. دونك كانت تروح تخدم بشكل عادي، تروح مع لي باسيون اي اونكور بالك لي موين دو بروتيكسيون ما عندهمش سوفيزامون دو بافيت سوفيزامون دو ماسك ما عندهمش. دونك كانت تروح تخدم اي لا بوتيتر كونتاميني لا موتي دو سيرفيس، لكن ماشي لو سيرفيس كامل افيك، وكانت تخدم هي بوغ اتر بلوز اكزاكت في لو سيرفيس دي غروسيس او ريسك. يعني لو نومبر دو تيست اكطوالمون حطوهم لا ماجوريتي، ماشي ميم با كل ميم با سوني ميم با تو لي ترافايور تاع لو سيرفيس هذوك حطوا اون كونفينمون باسكو لو شيف سيرفيس دونترو مازالوا برا ويخدموا بشكل شبه عادي يعني. الوغ كو في البلدان الاخرى نشوفوا باللي كي سقسينا وعلاه ما داروا لهمش لي تيست العباد اللي راهم اون كونفينمون، قال لك اون سيزام دو تيست اون فا فيغ لو تيست غير للطبيبه كان تظهر هي بوزيتيف نشوفوا من بعد نزيدوا نديروا هذوك دي تيست. الوغ كو ديبيستي سي لا بروميير ايتاب بور كومباتر لو كورونا. كيما على بالك شكون مريض شكون ماشي مريض تو بو با فيغ فاس 4 جور سي 4 جور دو بيردو حتى يخرج لو تيست تاع الطبيبه باش يشوفوا يديروا لي تيست الاخرين ولا لا، يشوفوهم مرض ولا لا، يسون كونفيني مع بعضهم دونك يقدروا يزيدوا يعديوا بعضهم. دونك سي خلطه كبيره جوست بار مونك دو موان. يعني السيد هذا اللي كتب لو بوست تاع فيسبوك il n'a fait que dire une vérité، يعني الناس كل تعرفها ماهيش يعني حاجه مخبيينها ولا قدروا يخبيوها. الناس بورتون لقى روحو في الحبس على جال هذا تشكيك بقدرات الدوله. فوالا يحطوا continue à mettre des gens en prison juste باش يبينوا لهم باللي vous n'avez pas le droit de parler، ما عندكمش الحق تعبروا عن ارائكم، ما عندكمش الحق تهضروا هضاير كي ديرونج لو بوفوار اكطوال. دونك هذه ماهوش تخويف ولا تهويل كما يقولوهم، هذه مجرد حقيقه
مجرد حقيقه. كان نخرج تبون باغ اكزومبل هضر قال باللي اون نا با سوفيزامون دو مويان ريستي شي فو وقعدوا في دياركم ما عندناش سوفيزامون دو مويان بور كومباتر سيت مالادي. D'ailleurs, le monde كامل ما عندوش suffisamment de moyens. On a vu même les pays les plus développés ما عندهمش les moyens pour cette maladie. بلا ما نحكيو علينا حنا ما عندنا aucun moyen. كون خرج قال on n'a pas suffisamment de moyens وقعدوا في دياركم il aurait été plus respecté que كي يخرج يقول باللي الوضع تحت السيطرة. وحنا رانا نشوفوا باللي داير يا دي فوا هم كيما يقول لك هم يضحك وهم يبكي دي مامس هذوك وين يقول لك خلوه يخدم قدهن حاله 50 يقول له مليح يقول له قدهن درت ويقول له 50 دونك ليك هذه زي كاين اللي نعم تسمى هكذا كان على حساب هذا كنروحوا بهذا الحساب 100% تاع الناس راهم انفيكتي تسمى اشاك فوا يديروا تيست يلقاوه بوزيتيف. اون با لي شيفر اكزاكت ونرجي حكايه واحده اخرى سمعنا دي سبيسياليست شفنا دي ايتود مونديال وين يقول لك باللي 50% دي كا سون اسيمبتوماتيك يعني ما تظهرش عليهم الاعراض. نحن ما تظهرش عليك الاعراض ما يدلكش لو تيست. بار كونتر هذاك اللي ما تظهرش عليه الاعراض يكونتينيو انه يعدي لي زوت خويا يكمل يمشي في سو بالاد دون لا ناتور يخرج كيما عندنا حنا نشوفوا يخرج يدير لك لاشين على الشكاير تاع السميت افيك 2000 اوتر بيرسون لا ما عداش هذاك يعدي لك 500 في الجر. يعطيك الصحه مصطفى بن جامع زميلنا الصحفي اللي يتصل بنا من عنابه على هذا الاتصال. صحيت صحيبي طلع صحيبي سلام اخويا. نذكركم دائما بالرقم 021 78 24 45 باش تصلوا بنا المرناش ساكتين. حبيت نهضر على واحد الموضوع فيديو يعني ابخوندر افيك دي بانسيت لانه حدث ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. هو الطاقم الطبي في مستشفى الجامعي لتلمسان اللي نظم البارح مسيره في شوارع تلمسان البارح 3 يقول باش ينددوا بالظروف اللي راهم يأدوا فيها واجبهم خلال هذه الفتره. دونك هذا الشيء يحدث في كاع العالم الا انه الناس كاين اللي تاسفوا في مواقع التواصل الاجتماعي تاسفوا لهذه الحاله اللي عم يخدموا فيها وكاين اللي يقول لك نو بالك ماشي هذا هو الوقت باش يخرجوا يديروا مسيره ماشي هذا هو الوقت باش يطالبوا انهم يسكنوا في ظروف مليحه. نخليكم مع الفيديو. فوالا السلام عليكم. هادو عمال المستشفى جامعي تلمسان. انا خارجين المشكل تاع المبيت اللي ما راش عندنا باش نوليو لديارنا. راهم يقولوا لنا روحوا ولوا لدياركم باش كونطامينيو ديارنا لا فامي تاعنا. شوف خويا هذه هي شوف الناس كيفاش راها تبات برا. الحقوق تاعنا كاع ما كاينش هنا في تلمسان. مسيو البريزيدون قال لنا باتوا في لي زوتيل رانا مكملينها برا. اللي جابوا لنا كوليرا راهم في لي زوتيل وحنا لا رانا باتوا برا تخدم 24. كان هذا الطاقم الطبي لمستشفى الجامعي لتلمسان اللي خرج باش يندد على الظروف. يعني الناس هذوما الاطباء رفضوا انهم يولوا لعائلتهم لانهم راهم يحطوا عائلتهم في الخطر. دونك راهم يطالبوا السلطات المعنيه بظروف سكن يعني ملائمه. كان حتى اللي يقولوا على ما اظن في الفيديو يقولوا انه ما عندناش حتى الماكله ما يشتلحق لهم ما عندهمش واش ياكلوا. يعني للاسف ان حتى ولو هذا الشيء يحدث في العالم ان طبيب يعني في هذه الظروف لازم ياكل. كاين دي زاسوسياسيون ما يوكلوهم في الطب ان بو بارتو في السبيطارات تالمون ما كانوش ياكلوهم. ما نقدروش نتكلوا غير على لي زاسوسياسيون ما يكفيش. بيان سور. نستقبلوا اتصال. السلام عليكم. الو مساء الخير. شكون معايا؟ عليم بومرداس. مساء الخير علي من بومرداس. يعطيك الصحة اللي اتصلت بنا في راديو ام في حصة مرناش ساكتين. يعني صافي بليزير ويعطيكم الصحة. يعني فورجا كيما نتوما مازالكم قاعدين نتمدوا لنا اسبوار يسمى باش معليش نريحوا في بلادنا ونخدموا. هذه هي وكما قال لي هذا وين قال لي حبيتوا
تشوفوا الكوتي ايكونوميك تاع حبيت تهدر على هذا الموضوع، تفضل. على بالي انتم شحال حابين. المهم نعاود نطرح لك السؤال، معليش باش نعاود نحطك في الاطار. دونك زميلي في الجزء الاول تاع الحصه تحدث وقال ودرنا سونداج في مواقع التواصل الاجتماعي، قلنا الى الحجر الصحي يعني وصلكم، اسكو راكم تشوفوا انه حيلحق لكم للفقر، ولا دركا راكم يعني بديتوا تدخلوا في ازمه ماليه اون فادير، وحكيوا لنا كيفاش المجال اللي راكم تعملوا فيه، كيفاش كومون سا سباس. على كل حال اذا طال شويه يكون نسمع نقولوا الشعب الشعب ضعيف شويه يولي يبدا يدخل في وضع محرج، خاصه هاو جاي شهر رمضان، شوف قالوا 15 يوم ولا، ولكن كي نشوفوا هكذا كما نقولوا التكاتف تاع الناس، الشعب هاو يعاون في الشعب وشويه شويه هكذا صافا. نقولوا مثلا خاصه الانسان اللي ماشي شهر معناها لازم يخدم. دونك حنا مثلا نقولوا الناس تاع برا هكذايا يخدم مثلا فلاحه، يخدم مثلا في البناء، ولا يخدم عند الشعب هكذايا، او يدور شويه اللي يخدم عند روحه. فوالا غير، والحاله كما يقولوا ستر تاع ربي وخلاص، وهذه هي. وكي نهضر لك على الايكونومي كما يقول لك دوكا الاقتصاد تاع الجزائر ولا تاع العالم ما قبل كورونا، من بعد كورونا ماشي هو يتبدل، كل حاجه راح تبدل. طبعا كل حاجه راح تبدل. من بعد كورونا كل حاجه راح تبدل. دونك واش نقول لك، وانت على الصعيد الشخصي يعني كيفاش يعني شنو السيكتور تخدم؟ ماذا بينا تحكي لنا على كيفاش انت يعني عايش هذه الحاله شخصيا، وشنو هو المجال اللي تخدم فيه؟ المجال تاعي انا عندي مجال حرفي، واحد الحرفه، شويه فلاحه هنايا على برا في البلاد. ملاحه في فلاحه. دوكا الفلاحين شويه، وشنو الفلاحين دوكا راهم خايفين. دوك مثلا السمانه هذه كاين واحد كما نقولوا العنب هكذايا بحيره كبيره، درنا لها الدواء مي بصحيتك مولاها راه خايف يسمى يبونسي لارجو بزاف في الخدامه، ومن بعد كي يلحق الجاني الموسم الجاني الناس ما عندهاش، ومن بعد ديك السلعه كما نقولوا السلعه موت له خايف. دونك هو ولا يخدم بيدو، يخدم مع ولادو. دونك هم نقصوا شويه لي بوست ترافاي، باسكو هو يشوف، هو خايف. دوكا نشوفوا مثلا ها دخلت تشينا الناس مثلا في بوفاريك في الكرو، الناس ما لقاولهاش البيع طامسو كبيره 5000 يبيعها بس بالخساره. دوك وين راه الاخر المواد المبيدات تاعو، وين راه الخدامات تاعو، وين راه مثلا واش خسر عليها كما نقولوا لانكري المبيدات هذو باش تجي مليحه بالخدامه، باش بزاف صوالح تاع الفلاحه باك ثم المهم. ومن بعد ديك الفايده تاعو بورتون قبل ما تجي كورونا معناتها دوكا الناس هكذاك، مثلا كيلو تاع طامسو في وقته ب 10000 ماشي غالي هكذاك، والناس تما قبل كورونا كان الفايده تاع الفلاح ناقصه، ودوكا تزيد تنقص. فوالا هم خايفين مور رمضان كي توجد الغله تكون صعيبه باش تتبع الحاله، ولا تكون غاليه بزاف. اذا كانت ماكاش وغاليه بزاف مشكل ثاني، الناس ما تقدرش تشريها، ولا كانت رخيصه بزاف باش الناس تقدر تشريها، وما ثاني ما يلقاوش الفايده تاعهم. بيان سور لازم الدوله تدعم، لازم الدوله تدعم. عندي سؤال انا ثاني، رانا نشوفوا انت كفلاحه وتمارس يعني تخدم في هذا الدومين، كاين بزاف يعني انا نشوفوا بلي اسعار في بعض الاحيان يعني ماشي كاع مي سا ديبون سا ديبون الحي، كاين ارتفاع يعني رهيب في اسعار تاع الخضر الفواكه ما نهضروش ميم با عليهم. دونك الخضر كاين ارتفاع كبير، يعني في رايك انت يا كفلاح واش يعني وشنو هو سبب هذا الارتفاع؟ باسكو على بالي بلي هادو ما يزيشابو كونترول. فوالا لازم هنايا لازم تكون كيما نقولوا مراقبه. ودوكا كيما نقول لك دوك الدوله راه ما راهيش لا بهاد الصوالح، راه يخلطوا غير تقدر فاتي شفيتو قلت لكم راهي مخلطه بالبوليتيك، دونك راه صعيبه بزاف باش نلقاو لها. الدوله تجري وانا نجري. فوالا باش تسقم لها الخيوط تدياولها كل حاجه ديرها في بلاصه هنا. راهم دول قويه وما قدروش مي كيما نقولوا الناس يعني كيما نقولوا بروفيتات، كاين ناس يبروفيتيو باسكو الدوله ما راهش لاتيه، ومنا ولا عملتين بالكورونا هذه ومن هذيك ومن هذه. كاين بلاصه تاع برا مي كاين ماشي يخدعوا الرقابه، دونك يتلاعبوا بالاسعار كيما يحبوا. فوالا مي الفلاح جامي يجيب الاخر من عند الفلاح، باسكو الفلاح يتعب يبيعها وما عنده مشكل. جيب لي زانترميديار كوميرسو يجيب يقلب يديك اكثر من الفلاح اللي عام هو يخدم في الحاجه هذيك ويتعب عليها، يجي كوميرسو انا يشري يبيع يدي اكثر منه. صح. للاسف
مي ربي سبحانه كما نقولوا هذه طه لنا درس ان شاء الله باش الانسان نفسه يولوا شويه للطريق باللي كاين ان شاء الله الناس اللي داروا بسم هكذا تاكل الحرام كذا منا. واش نقول لك يا خويا العزيز واش نقول لك ان شاء الله ربي يثبت العقول ويهدينا كاع وان شاء الله يعني نستغلوا هاد الازمه هذه باش نحسنوا من جميع القطاعات وخاصه القطاعات الحساسه نعطيو لها حقها ونهتموا بها يعني باش نقدروا نواجهوا ازمات اخرى. ان شاء الله هاد الازمه تكون كدرس وتكون كامتحان. الا ما طولش عليكم نزيد كلمه برك ولا تفضل. على خاطرش دوك هكذايا الدرس كما نقولوا درس باش الاخوه اخرى يديروا حسابهم مثلا يدعموا الناس هذو تاع الحرف الصغار، يدعموا الفلاح مثلا المبيدات يشريوا مثلا بنصهم باسكو انت لانكري مثلا هذايا يخرجوا من البترول، حنا بلاد بترول يدير 900,000 لو كونطار نورمالمون 100,000 الفلاح يعطيه له بالفري سامبوليك باش راه يدعم، راه يدور العجله باسكو القلب تاع الدوله باش تعرف اذا كانت الدوله قويه ولا واش ليكونومي الاقتصاد خاصه المواد الغذائيه الزراعه والاغريكولتور والله هذيك اللي راني عايشين بها كما يقول لك هذا الحوايج ما كاش دوكا ماغري جا كورونا بصح الفلاح مازالوا يخدم صافي يكون تمويل. انا نقول يعطيهم الصحه الناس اللي راهم صاهرين سواء انتوما ولا مثلا الطب اللي راهم ساكنين يسوفريو كانوا قادرين يروحوا يخدموا في الماركه وكذا بصح حبوا يريحوا في بلادهم وراهم قاعدين هنا في بلادهم. هذول يا خويا نعطيهم تحيه. وانتم ثاني في الصحافه واش راكم تقاسيو واش راكم زملاء تاعكم يهضر كلمه يلقى روحه في الاخر ان شاء الله ربي يطلق سراحهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله مع سيدنا رمضان. يعطيك الصحه علي حتى في لاغيجي راهم يقولوا لك يعطيك الصحه يعني على هذه الكلمه. شكرا جزيلا علي والله يعطيك الصحه اخو لي زون يا خويا العزيز نتمنى جاب لي ربنا 99% ولا 100% من صار شي ماكش اللي ما يحبش بلادو وراه حاب الجزائر تسقم ونولوا علاش انا جينا بلادنا جينا فوق الارض انا نروح نبوطي ونروح نحرق انايا ونعيش تما كلوشار علاش يعني تشوف يعني لا غير صح فوالا جينا فوق الارض بلادنا ما تشوفهاش يقول لك لا سويس تجي هنا تشوف مناظر تروح في 48 ولايه كل ولايه شغل دوله. علي من بومرداس راه يندد بالهجره الغير الشرعيه ويشجع الشباب ولا الشعب الجزائري يقعد في بلاده ويخدم في بلاده ما يهجرش البلاد. يعطيك الصحه علي على هذا الاتصال من بومرداس. كان تدخل تاعك يعني الحق الميساج تاعك اتصل بنا مره اخرى لما لا. شكرا الاخ لي شكرا جزيلا الله يعاونكم ربي معكم ان شاء الله. صحة خويا العزيز. كان هذا اتصال لعلي من بومرداس اللي تحدث يعني جاز من الفلاحه وهدر على الصعوبات اللي يعاني منها الفلاح وراح حتى للشباب وندد بالهجره الغير الشرعيه وقال بلي الجزائر عندها ثروات كبيره. نروحوا لفاصل موسيقي اون دي تون ان بو ونعاودوا نولوا اللي ما راناش ساكتين. تسمعوا في أمل زان على راديو ام، ما راناش ساكتين كل يوم 021 78 24 45 هذا هو رقم الاتصال. لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا. الغالي راهن كان تكويك النار بتكدي قلبي ما تقدر تحمل. لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. كان معايا حمزة أنيس شلوش في التقديم، أنا يا أميرة بوجمعة، زميلتي شهرزاد عمروش اللي راهي تاني مع الفريق التقني. نشكر اليوم كان معنا كذلك داود في الإخراج، أمين بن مسهل في المونتاج، وطارق في التصوير. ومصطفى ما ننساوش ومصطفى لو شاركنا من البوليدة راهو يبعث لنا معلومات، راهو غير يخبرنا. يعطيك الصحة مصطفى من البوليدة، وتحية خاصة لسكان البوليدة، ونتمنى لهم يعني يخرجوا من هذه الأزمة قريبا. ما تنساوش ما راناش ساكتين 021 78 24 45. سلام. تشاو.
Allez, monte. Allez, on y va. Eh. Hami Karim, tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt, bled du bledi. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito, à Béjaïa City, du haut de ma montagne.